Watukufu ikaunga mnunga woze rezo sosio garim salimiaoni heri na afya rimwambia nuka yembwanangi obana yenkode kaunga ribali yao contre zalia sumani kao harenge yensi batina haki shanga mjoka heza ambao ni zajiri nyumeni banu ngabo video kawe roha kawe video hiyo kejaroha ndo parce que monanyasi ha pulosheo mimi personnellement en tant qu'ali tizia ça fait longtemps tu dois avoir les réseaux sociaux haukatizia tu dois animer imandamano ya Marseille hatabi kao tiziono tijirotire sidungu wanadamu kao waono kazi na ongaza ndo nai abangele otika huja kwezi ni justifie na mino nama ruambio ka juzinga sa mwana nyasi kao e profundi mbai kao timbali yake ntofungwami nimwambio nuka wewe mwanadamu haki jihali ramba dawla ya haki de pari ikao tika fungwahe mine nambali ya parusa hono ikao hahimi hakaudai zaki za mkomori hata hende hata haulwane polisi ya Faransa abanga mfikiruka ikanga mwanadamu kao ngutsa dawla ya haki mtsona hamandai abanga mndoroje mbabe harmwensi de kao ijiri ngasina kenzuru Marseille ikao yamba ukanga bo video ya roha ya circule uka hakazwandabu haru mandonge kao puisque mima mjomba hakazwandabu ikaba senga bandu wamoka ngabo justificatif ijo kotolo kawati problem ngo jujo zito wa zones sha mtomo nuka sisi kaja kanti mimi personnellement ja kanti banu haukaza mndundabo au hamba ndongo ziso hamba shatika ndanda jemba bi haru mama kalime kao ndio hamba juzi ni mwananya si Farid Swali Radio Galeria Marseille kao mimi journaliste armo radio hiyo ngamjoka hini nongonjo kahamba bano ekasirongwa nayi yabo tinwana mawani filme o shamide na rongwa nayi abanga nganzori joka heni mwanadamu ikao ngorongo harma media eka television eka radio yagmado tadhari jono ngambao abanga barto nsokabale mwanama fundi mbaye nije nimsutene da minwana amekaongo bana ikaongo waniao dawla ya haki heni mwanadamu ikaongo wanio dawla ya haki kejela rimu ya doka na tabia kaonga zivunjomo wala nanye kao ngwa waniao dawla ya haki ngamzijoka Marseille ze groupe ngizo mbili ze groupe zo mbili ngatuwa ni dawla ya haki shanga boko sisi zijitamuka rabaki harumama la nikao ndongo zindo jazibira hakanga mjoka ngasi amwisali kao ne sali mshangama hakao ndiho dawla ya haki yandisa abanga ukwezi mimi tikanda ni rongoze mwanama Farid Swali hakanga ndongo kao za juzi haruma radio ya Ortega ikawa hamba makalima wekao mimi personnellement en personne kajanjibia hauka izhandani hakanti yabo hakaujie mvante uka heni nungo zakafanywa yabo yende yakozifanya hauka hakabala bashi hamende aliba heni nungo zakafanywa yabo yende yakoziliba abatikanje nimwambia nyinyi wa Komori ni diaspora mlo Faransa heni mndo atokotomba hino akanga wengi wakajarmu maandamano yabo plus wakatoa tikeza hao ni magari ya hao no wananyasi kawa po haruma mabavu ni zintsana nta wakabali magari ya hao abo mimi ntsavumbuza hangu hakemba magari ya hangu rende ndakandaka nonsa kanti namba ti sedia hakami kama timba nzigaramvu ni nasidie juze majilisi yanu yakafanyiwa titoa kamio ile la kofenze nungo nonja kanti ndamba ka titoa kamio abangabo kwezi zandalino fresh wananyasi kaongo waniombo na inu ikangwa jundo pari mwanama Elarif Saad mwanama Nurdin Mbaye mwanama Haji Mbaye
walo pari ni mwana ntoto hangu shafu bisharamfa no wadunga bakao kanako shari wavumbu ze la fevu ze voilà omji walio do frère chez Mwananyasi Abu ni Mwananyasi Faruk no wadunga bakao ngawanyawe daula ya haki ikao mtujaze simu za hao rende mjinnis frère chez Mwananyasi bin Said Hassan Ahmed no wadunga bakao kao mtujaze simu za hao mbulini feresho na nyasi walo Marseille ikawa waneko do inu ranzinga sina mwaha wa kamili ikawa waongo wanyao daula ya haki ikaramba daula ya haki ifua na damu wake wa haki emana leo walo division Marseille na wakonga wanadamu waritendeka wakati wa haki na balenyi wa kumori wa nyinde mwazamba uka heni bahanu walo mrundu hazi kama benyi handongo yetida haliri leo Marseille abunga bakwesi dumombiani imadhamane kaunga harumazen sanansa ngaboko sisi kartufa ya politiki karja jabanu ha politiki so tipia ngasi mwazini hatu shendo mombianuka ikara magari wanao daula ya haki mratijarenge harirumia leo ngamlasi appel ban yahona nyasi kao ngwafayo politiki na wendoma si wanendo wanene bari hao wari rent sisi wanao ni daula ya haki ni zentere za mkomori riwanine kodo hini shelewe ni mwanadamu kaunga nzo renge ya rumie yafanya politiki harumana lingo ya hatu na renge ya mviyende ya wanene mwananya azali ulo komori kao hawa renge hawa shasi hawa ntipia lewe mwa politiki ya bakoma siwani ya mji mabahi waili Wamed Abdallah Sambi wondo wale warjo subutira bengu wano politiki hauka hatu la pirizo na ye hazi jua kawa yenda komori ngujo fungwa shaha subuti hende ya defie yeyezi Mamadu mwenye baraka sensuali waondo wata hoyezi hauka kwa jaju hawatawa abunga bukwezi ndo ambi mwana mafari swali heze nunga kaundo ya zamba juzi harma Ortega yarenga mze swali zile yala pisa mze swali zile yala pisa mze hatu mze dinaswiri yala pisa SMS heni mduka hashindi haka humvumbua nae hamvumbua hususan dabika au hana bioka mimi chidatune mapesa ya Yemenia ngamdefie kike soswa Faransa vanu ranzi pari ranzi lili ranzi Marseille heni mwanadamu kao nguniomba hindu au ngamuyomba hindu la subitaji Marseille ajaji reklame na minga mdefie mwana mafari swali ridunga ni harumu mji wa Marseille ritembe harumu Marseille jero wane mrujo furale kote hadani antro yeye nami abunga bukwezi hema stay kaunga ni ngam meriteo hakanyi wandu wa mastay shadu mwambia nuka ritiduwa zabira karja jamara dofa ya reglement de compte rama ngari wanao daula ya haki na ni mwana da mwanzo ya wani daula ya haki kadofanya division abunga ngari mwambia nuka wanumba vanu rikati vanu ha reflexion haukanga mjoka si hale banu ngarjo jubonziani rande Marseille rafanya mandamano ya hatu haukaba nu wanduka wangu wanona zali ngabo wanona zali ngo malahoni kwa si obligé wa rohe mundani shango wanona zali malahoni abanga bukwezi mchira kamle ndo chomo bianuka he hali za hamba juzi haruma radio galère ya Marseille heni mwanadamu dhamana ikaonge na dhamana kejala vimu ya doja haruma vanu jabala yevumbu andra zade nai au yevumbu mwana nyanai hakezi izo chini za rehanti vanu iza rehanti vanu ridan fiyo na ziona shikomori ka ole ho wajihunda haruma zensanata za hole mengu ridan fiyo ma jeune ikaonga ngwanza wa kreza entreprise hao masiwani ridan fi heni ndongo njema kauzi adimu zika haruma nchihatu dumambia na kabani sisi wandu lohuni wanamba na inu sisi wandu wa serikali sisi wandu tahoyezi shasi wandu kaori kanti vanu hawana kodo ensi hatu iburaihe ikenora hafu amunge dotona si apeli inu kwezi heni mwanadamu ikao haishie zambo juzi hora diwa Marseille au haishie zambo hana Mwananyasi Ortega ya tizirenga en considération
haukale o kartibanu ho safilana kartibanu ho vumbona shwatu nai shanga sibanu ho wanankodo ninu wanankodo kadoka ushe mwana nyambo ka wenga umla unga umfuba unga mraji no yenkodo yenzima nti hatu burayihe ramba kwa yenkodo hatu azalia sevoncha kakajarenga eyezi hawamani ndongo mbili za nibakia ndomo mbieluka yema journaliste wa Facebook nga mfanyo hazi njema shamchidoni kanuleso nchidoni kanuleso haukani nyema na mlo yavo yabo mrongo wa ondro haukanga mjoka nga banduka kwa tu manzani shaka mtusubuti mwa wajibu hakanduka kwa tu manzani shaka mtusubuti mtemu ni mwinike wandu na mwinike wandu ka ngwanzori menye madabano ya hatu ngwanzori divise ngwanzori renge warirumie abangi abo mimi nga mjozi yabo shano tuambie mwana mafari swali rejeo makazini babu nguo chinjema ni mwanadamu wanzo nguwe chinjema mimi nga mibandu shantina huvumbwa nai jali wao nivumbwa nai juzo haurtenga no yote ya dhamana shume heni ndongo zambao abanga abakwezi heni mwanadamu kao leo ngwani daula ya haki heni mwanadamu leo kao ngwani daula ya haki nzima azalia kite pouvoir sisi karsumana na mndu imanararo hahula ratawa rajahunu tabongo kao zikaenda nai abonsa ukansi ndambe zelongo za majlisi kao yasomwa kartujua zifedha hizo za njia alors que normalement ikangaba tsaho amani shondo shashirika shatu sinao bishengo amboka rizatanga ritanga hauka zifamiza tuzende wanzani watu wende majirani watu wende abo ritanga abangaba ntutsa kwezi mwana mafari swali uduhamba uka wala kwa jatanga wi ritanga ukaze famiza tusiondo loba pia rende weekend notili renge hizo kazi jambwa abangaba kwezi ngela himuo mrovena la raison ukabanu sisi maana tutuba monjiani rafanya maandamano kalindo amani ukasita ndo womenya ndongo abangaba kwezi hotukufuhani jamali fuhani ikodo hatu nzima nashoni walikoli ya buraihe ikaondo diploma ya hai Faransa ya Germany ya hai yafanya hazi leo wanazijana walohunu ikao ngwanzo bweza entreprise zao warejeo masiwani wafanya hazi na nyinyi mjua kama ni maana sote pia ratisha huna rwachini unu maskini shaka watu mrajonza kitenzi hai abangabo emo yao isakwezi doambia azala sumani yechililie ma prisonniers politiques kakaheni ntikao ketina opposition yor haketinti heni mdo wa mprivene liberté hai umuchilie urenzi wa ndware mfia ni wanjambe tijao ya zambi hakende hali ya yezi mwahu isa tena mwambia mjomba wangu Salimu Hassan ukauchidiwaza ukabala wende wanibale wenda vinyo harumaza sisi wende wanibale wenda vinyo harumaza sisi ti hubali arende tele tushangiria ukawanie diaspora inga wenda hu yozujoka diaspora ngolindao uchidiwazo ka Ahmed Abdallah Sambi le onge prison mama adule onge prison kwa tujoroha mwenye baraka sedu swali wandope kwa tujoroha abunga kwezi ngari parao le colonel putschiste M. Azali wichili wanadamu kaonda wafunga wa privene liberté hao hakai yenti hatu yeti la lirazoea abunga kwezi ngamkazi yabo ni mwambie nuka ni wananyasi kaondo makauri suive kaja kanti wanofanya règlement de compte sha au contraire kanti wanu haudenonse nongombiza mbajuzi kama wananyasi fundi mbai wewe mduka wa mru wa bwana ikao kaja parurunga mrufu wifundi beshenga bomboka etifundi bishingo beshe mwananya sifadi swali hasubutia makae tifundi mimi yefundi akayengu jozi njira nami ngabo ngamkazi yabo nimwambie nuka ngamboshe marhaba ni mwaridunga harume video yinu yamwambie nuka izorta hao daula ya haki hakasi ondoka ngarwa na daula ya haki heni mfumbili sichandwa wa politiki
on s'enfu izorita hao rikanantia haki wananyasi waishoma swali waisha liberté ngolewa abonga bokwezi ngamumboshe marhaba nyon ka umkadunge video hiyo ya bokwezi ngarjodiro nane la prochaine fois daula ya haki daula ya haki. Assalamu alaikum. Au resume amfikiri bese shniriviri namna ikawa ndoze hadisi za kahambwa nishatongeza leo ikawa si obligé rijekensi bana lirongowe bavi lizendongo haukaya zembwana zino wakati za ndisa le 24 mars izakatsongeza le dalini lijeli tsongeza tarjekensi na mukanga lanzio rifanye namna ya ushinda rikensi haubazima yode namna zonongoza kawasudisha bana halafu lele mana ritsanga nyiheri jerambe e solidarite hatu no wana nyasili da hizo ikao zijiri da hizo ikao ngazambao da hizo ikao banzi wa hao ngwa kontiwe na mndungu konson dani hae haji filme wala na telefoni hamba hizo ikao ndizo yanzao zalingana naye haukaya mrutu hambi zalingana naye wakati kango ndo wake nsi harima mikiro hau harima telefoni hau mbani kango joshula nando ila uwararu hau kume usubuti wame ukaya mwanamshe mshikomori na mina ushahidi wanongo kadha na minga mjowone sahamala nikawe mndo ikada parahubira yo aibu ikawo sisi likonsi hunu hamshangama gasi na hamuno rondo ya ukaridenonsa ukawo ndobani kawara waswili Hokalelo harama hadisi kawo ngari ambao ya husensi hatu. Rende hata dohambo kaya uwe kilote hoyo nikudu ya hoyo nzibu. Iyo tindena mnekawo iladhimu haushinda ritsanganyi wa komori rili wananeze mbwane kaundo zilonziro hosori mwema maisha himu komori. Iyo side heli kaundo raka ufikiri. Na baadhi warendo ukaya hari abo kwati na namna ya ushinda wambia. Nongo weza husu. Yumana mkomori ya zidunge kati ndo tokaya. Wewe wejawu. Wewe huberehe mindu, wewe usurehe minyomu. Yote ndizo. Na singa si masolidere. Harumumva wotena. Garengawo eshada hashinu, litahesama hausoni mwe fami. Yahi mwana mshu hatu bishara. Ne fami, ya fundi watu, fundi mbai. Haukaya, karnao henda mjumema kalime ka ujana fundi hayamba. Haukai vanga kahadisi na muni. Nizo ndize kweli. Ndize kweli. Haukasi wano rakansi banu. Emanaika ukarajajo subuti na mbezonogo ikaundo wala wazifikiri. Dizo wamba ukangwa wamenaseo kaharingu watokenda watowe mdongowe hau mipango kao mahala ni kao wandu kaundo lo vanu. Na baadhi watutoparo hudhukuru, watutoparo henda bahija ambao wafanya mdongowe waharimensi hiyo. Nongo ambondrabu. Yonesa ukaya koti na ndongo za ushinda wa kensi wambie mwana mkomori ya shinde ya hunde ukabe hadisera nga na tamaa ya hema haya nilishatongeza leo rakansi dilifanya mahadisi yana fundi mbai ikao haina mtu gumju ndo na bano kandi ija jombe kingapo mahadisi yahusu yensi hatu yahusu ya maisha harmensi yinu ekale longa si unamshangama haina mfumbili si honana kadonraru haina mfumo kabla na harja wasile mfumbili ngondo ushashi kangara angalia nao kangara hadisi ze hutuba za hatu mbuka tundale pakade nazi ya jambanga mwanzo na mbendongo kadha shasi ukantiri fikiri ni mruheleze mwananya Mamina ndongo kadha na johamba. Si uhadisi haukaya waruama ukanga rafanyote mkadha. Ukahindi. Uharima omkonsi hatunu. Ujohundra. Ngabo mafundi. Wakizungu. Ujohundra. Haina jirma. Ya ndongo za kihazi za kibinadamu ngojozi umra. Harima huno mkonsi hatu. Ngasinuo. Hata matuabibu ngasinao. Dasinao. Bandu mpaka sonsi pertundera renge nikiru. Gabo sisi raboweda hati ya ukaya
Egari rangia mikiro, gardoshi na rezamendo, ukawa mbusu, wozigileri, wali. Ngabwani kao, mimi wakati minchi kamtsuni wona. Ngabwalo kao nga odingoni nga filimeo. Wonga ondasi, no kamna parwa ona, haukaindri. Ena mndo ngujohisi, ya juwe, izwekao, ya uzifanya, haujizi njombe, ili, zendogwe kao ndo rifanya ovanu ya husensi hatu. Rizaswilishe ovanu kao ndo wa Komoro, wazilindao hau warilindao nizo. Madhara ukarjaha nayo, bone ukarjaha nilo. Haukahini mdungu stehi imananya. Ngamunao, harmomba uni hunu kando rilio, haina isi washa heko mori ngishobani. Na wandwa jina, ishirende hekundi shadavu. Ngono, na sisi hunu mnyiwone mfumbile kangarongo wao. Bahaina aksa heko mori yoka buhari. Aksa kinzuani, aksa ki ngazija ya kimali, kimahore zihe yahuda bakanga rikonsi haujamaa haubazima wala karnahenda rambe ukaya banuza nongoziro ngazirongolea ukimilanansi haukaya ya milanansi hiyo ihano mahali ya hao ikao ndo wakao tsanganyiha wambeza hao narasidi waza bamzima harimu madhamana wenzi hatu almarhum aliswalihi iyo ni fikra kuwi kawa hena wana mkomori ya zalhaniha ranzuwa katika we komori dia hunde istiklala tejihunda lilo wenji wo huonra ukabeseze fikra za hao deza joka aula ikomori numishihe imilamansi ikeo harimu mastehia hayo wanadamu wa komori haina mga nikiwe ishewu shaladhimu na minga ni mwabioniti ya na wakomori sisi kaunga sivaru karina uparo miza haina mziva mkomori wonsi karna uparo miza haina mkomori wonsi wala karna uparo dharau haina mkomori haukahindi haina mwana mkomori geladhimiwo ya nikiweshe ushahahi haina mwana mkomori geladhimiwo ya hunde enamna ikaw ngujoshinda ya enshi o harimensi ya hahi zonde zembwana ikaw ngarandonizo si hamba kansi hukaya gasi harma siasa hawe mivambali nambali nori kansi ha siasa kwa ganojona uwe mrukao rimtobe harma yesi hau kana mu harma izo na samilwa rasise mru kao yeyezi yahe ngefanyao kosa zero harma wa Komori ngefanyao kosa zero hukaya hena mwana mkomori kao hajoshinda ya kensa hadisida inaye ngamuna wezi mundao ngamuna wezi mundao hena mwana mkomori ya joshinda naye zemaiti kabaja paroka ya wakati wa zero harmensi hatu wamda maiti hamade yezi kaunde ya iliyo lelo ano ya kahavotiwa haki tujomba ukaba no kaja votiwa baba no havotiwa 2016 kabaja kata taradudi ne madiktator wa huu wa watu votiwa Hitleri watu votiwa ba nge wakahenda wende wa wafanyezo ikaundo zalingana nao bai wa Komori haurejeza tena na mbezo ikaundo zi rilio o harimwe imyo ya hatu na mbwana nku wikaongela vimyo sonsi pia rirenge rizingari de mbwana ya husu wa uzima wa Komori ya hatu de mbwana ya husu wa Komori namna doshna rikensi hauvazima riunde ye maudu ya Komori ye mwana mkomori ya kena tama ya harmensi hai kena ukiri ifanyishi heka hena mdungu jivuro kena ukiri ifanyishi heka hena mdungu zahwadharawe mananya kena ukiri karikansi reno kwa wanasho hatu rikonsi sinao waripishia riridikensi garitahawo riwadharau riwalapize riwatsuweze nguo umabango nyiri kamdo rika yao yotine Komori kaunga ririndao bakomori yotine Komori kao galindao ikemfano harimo wana hatu kawri wazolo hapano imertaba ikaunga yohunu garonao hena usiku yapafanya election hunu Faransa kapafanya ho deba harimo wandu wonsi kabati mzima ya parenda mwendo hata ya waswidi nongo jaizo mmono mzima dhamana wa Faransa baada ya hakomelwa kajahara ukahakatazifanya zonongo showa katika ondo ya komelwa hizo kaundo za jiri
uharuma siasa onsi pia eni mndu hazidharau hazilawani bahisi singari laaniyo ndondo ngari laaniyo ndondo mndu ohenda kensi harima radio mndu ohenda ya kensi harima matangazo bali nabadi kajahunda zo hamba za uritsanganya sonsi pia wakati ka uhaono kaya ngabo ikundi hula na ikundi huno yambe namna ya ukaya uwandoni ngela thimbo kensi hau bazima na mani mwabioni bakomozi ya ukaya ikabala ngawajibinga ukabango ndobo place na siku hima mimi ngani mzambo mimi mbusu ya ukaya madamano ya handani yafanya haunu Marseille rika wararu dirafanye depo rayafanya harimeka na biera karjana po place rahimata usiku hasha sharila waranziwa o mobila tari wa Silvio Poro harimeka na biera denzianku ya Marseille yorifanya abonge wandu hamana wao kwa naka ujawambe ukaya haringa rifanya uja ukikarna ushinda shabari manara tuzifanya do jama garonoko zero tunabokaya wakomori wafanya maandamano maidi harimu siku zima na seke madhara yanu ya ridi ya zaidi vanwe matangazo ngabumavi kao wakao ridunga bakopeye izo wafanya ulelo kwa nauri ni kamsomo harimazano go izo ngam aminu kaka nauri ni kamsomo o prefecture si hujua okaya riende rifanya mka huja mridunga baada sisi reri zifanya wange na stehi wana shohatu na stehi wa huwatu na stehi wana nyasi na stehi haundu na rivame mdu mshamkomoto na rimba menamne kawo de heli kawe minanansi ya komori ya kansi haukangani mambioni bwa komori kaka mtuzijua ye mzade mkomori de mdu kawo ye huundra shewo harmole mengu bahini litoka hamba nikio harima fikra ya utsanganyo wa komori au fikra ya uhonesa wa ujamaa wa hatu shari tsende rongo shaba hashinu tsana na mbiu wandu kaongwa dungo urenge mafoto ne ze video wezi vesha wandu mima ni mwabioni ba komori kangani na video ya uchamfioni sa mwanamsho mkomori hau mndu mkomori mndu atinereyeyo baya baha uharume Faransa wachi ya namna ya ukaya mdugu to porte plainte e kapera ndongo jizo mratinere haukanga mina zero jizo fanya rahalo kanti dot sahara ukaya balola yejao mwanamshola yejao yo kajan shuhulisa de mwana hangu do wa komori de maisha maziro ya onobo nsijuvani de maisha maziro wa komori walonayo watuna tamaya ya hemaulu de maisha ya hemwa na mkomori kao lelongu tsawo yende ya mbwani wakati kawo hatoka harminsi hana hizo ni za shuhudi sa na minjo hamba bakomori kanga na mbao za husu ya mawu ya hatu rambe rekansi hamme hamshe haubadzima rambe fikra ijoko mtongeza 2021 batisi hemiru adamu harminsi hatu zizora lavimu kensi lelo rifanya bakomori ani mambio nukaya hunurilio harimwe salia mshangama siho nana haina mfumbili waja utena siho nena marandraru haina mfumo okadi mfumo ndaru rifanye bina ya jana ronane mfumo tsano rejoko prepare ronane ya hoa ni prepare ze discours rejoko zamba okasikari harima improvisation bakomori kina humkini harijana de ukaya ngaranzo rongoze Faransa ngaranzo rongoze Komori ngaranzo rongoze ulemengu ngaranzo rongoze Afrika hasharabu hashizungu hashingereza ndwale uhahe yale pakane nazi ya jarenge mikro ya kensa dohamba izo kaunga jumjibia baada ya tongeza ze derapages ka madu ngonizo waharu hunu na mlima angaleze discours za hatu na mlima angalia ranzo sikura ndiso kansire rerongoa baka mnaparo wona video ya derape haukaya garijua uzorambao garijua mnamne kando ruka uzamba garijua uandukao ndo garianzao uri adresse e message de hatu ndizo kanza ngma beni kwezi watukufu haukaya ya solidarite ya hatu daino wana nyasi ngio nonondo rekade mwana msho hatu bishara
ikao bandu ngwa katsa wanzao wa mpwesheu ngari mwambio nukaya karina hima na tana karina hima okaya ngabwamo kaya ikakuja jua ya urendambi abona ezenjema wareno nabo zimbio kuno zijua laisisi ngari jua mndu arenda njema na singari jua wa warendambi bahi narike hao ndo haujua nonono ya ukaya ye enemy wa hatu harime Komori ye mzima haudeyezi ya gozibi hajikaza lizina hilo hambaye gozibi abunsu mrungwa nai ukaende ya kaulamba ukaya mina gozibi na mwakaze karo na mwatsinze zanogizo pia zilawana naye wakati kawo iyo keja stahiki hokadhomana wadaula izo tsindongo ya kauladhimu ya zambi abange ngejomeshe Komori na rehensi tabiri njema hosoni mo wana hatu no wajuhu wa hatu maudu wajiwadu abakaya o wanduwanu wakahandisa zimbana zinu wazifana haundo na minga ni mwambio niti ya nabwa Komori mwesheleye na mwesheleye ukaya ye tarehi ngara ya nzi hao uharime Komori hauka haina haeli kai tarehi yahe Komori ikaza lino wando hahe wasivonsi bahizo rambao ngajoka uharama mabuku hauka baha haina mdo wa histori kana kansande hule do tuangale internet yanzihe bahi wana hatu wakatwajo konsume tarehi haoju watu yahe Komori wakatere volisi wakahandisa Faransa isundi hokaga wakahamokaya ye hofu ya wala inambuha shana ya bahaba fikra ikao gejoka jadid jabo Nelson Mandela yamba ukaya haina wakati mitosoma ngamsomo haomo ngamhundo shahabtimiza mjumwambia ni Komori ukaya ngamidhwamana nizo nambao shanti dhomana wahe namne kao ndo welewa wewe bahina mweshelendo ngamidhwamana waha hizo nambao shanti dhomana nizo ikao ndo welewa haba za satsena gardo tena rambi ukaya sisi ikarambari 430 ngamweshelo ukanga busikura ka 138 parmesalino 138 mekete kama fumbili ikamsiku jalelo bahi yodo siku mimi na propose na pamlamba ukaya keina humkinishiha riuse sirika libatina ukanga sina mabahani ukaunga dore rejei rejare fikiri abange wahu watu mafundi watu hamadini nasiri imadhomana ikao rekaba kwa jawab waone ukautsiwana shai Faransa iwariri hakawa ni kaze diplomu ku wikao kabaja hamjumuio wajere za entreprise nku kao kabaja hamjumuio wadungu harimai diplomasi hensi hatu tena waonesa usujan na ujuzi njombe walonu wando wonsi pia ngari wa aminio kaye kari kanti haubazima daboko siku kanti sinao siku kanti hinao oka ngamonao sihenda pari ngamjohunda shekundisha hunu sihenda nisi ngamjohunda shekundisha hunu ngari joka hena Geneva tena kabla mfumo nuweja hisa labungono ngari joka hena Geneva no ili hindi dezembana za husi yensi ya hatu dezembana za husu yensi ya hatu iparise ujamalifu na aminifu hawonsi pia 2021 itike 2021 ndo ya kaze kifu umkobadzima wa hensi ya hatu umkobadzima wahe masiwa ya Komori umkobadzima wahe daula ya hensi ya hatu na risinga mbao mgutsena era isi mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi no wananya na haina mdikao hadhulumlo o harmaensi ya hunde shekibala ya hunde ze nafasi za hahe
eni mrika wafanya kosa uharmaensi eni mrika wafanya kosa ngeladhimio wakati kauja rifanya madezavira Afrique du Sud wakati Nelson Mandela ya fanya ya reconciliation hata wonge yabo yimfumbiri ngatoka abantu sema ngatoka abantu rambe okagadoka henda Geneve mimi ngamjohenda halafu ye zijo yabo